Pelayanan-pelayanan Kristen dari seluruh dunia bekerja bersama-sama untuk mengadakan kurikulum internasional. Pengajaran-pengajaran ini dibuat untuk membantu gereja-gereja di seluruh dunia, membantu setiap orang Kristen untuk berakar dalam iman kekristenan mereka dan menjadi pelayan-pelayan Tuhan Yesus Kristus. Pengajaran berikut ini adalah session keempat dari pengajaran yang berjudul Survei Perjanjian Lama yang dibawakan oleh Christopher Gornold Smith. Hello, I'm very glad that we're together again in our study of the Old Testament. Saya senang sekali kita kembali bersama-sama mempelajari kitab Perjanjian Lama. And right now we're going to look at Genesis chapter 11 and then the following chapters. Sekarang kita akan mempelajari Kejadian pasal yang ke-11 dan pasal-pasal berikutnya. In our last lesson, we talked about the relationships that people have with God. Di dalam session sebelumnya kita membicarakan mengenai hubungan antara manusia dengan Allah. Sometimes people have a relationship of obedience and fellowship with God. Kadang-kadang manusia mempunyai hubungan yang taat dan persekutuan yang indah dengan Allah. Other people have a relationship which is one of disobedience. Beberapa orang mereka mempunyai hubungan yang tidak taat juga. And the great sin of mankind, dan dosa terbesar dari manusia adalah of both Adam and Eve, baik Adam ataupun Hawa, was to say, I will decide for myself what is right and wrong. Adalah untuk mengatakan, aku yang memutuskan mana yang baik dan yang salah. Why should God decide what I should do? Mengapa harus Allah yang memutuskan apa yang harus kulakukan? I will decide good and evil and behave accordingly. Aku yang akan menentukan mana yang baik dan yang jahat dan kemudian aku akan melakukannya. There is another example of the same kind of thing in Genesis chapter 11. Ada satu contoh yang lain yang kita temukan di dalam Kejadian pasal 11. It is the story of the Tower of Babel. Yaitu cerita tentang Menara Babel. The whole thing is really based on a play on words in the Hebrew language. Sebetulnya segala sesuatunya ini berbicara mengenai suatu permainan kata-kata di dalam bahasa Ibrani-nya. There is the word Babel or Bab El. Kata-kata Babel dari Bab dan El. Bab is gate, El is God. Bab berarti pintu gerbang, El berarti Allah. So, Bab El is a gate to godhood. Jadi Bab El adalah pintu gerbang kepada kealahan. There is another Hebrew word. Ada suatu bahasa Ibrani lain. Balal meaning confusion. Balal berarti kebingungan, kekacauan. Look at Genesis 11. Perhatikan Kejadian 11. Verse 4. Ayat yang keempat. And they said, Come, let us build ourselves a city, and a tower whose top is in the heavens. Let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad over the face of the whole earth. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Here, they were centering their minds on themselves. Di sini mereka memusatkan pikiran mereka kepada diri mereka sendiri. What we will do. Apa yang kita akan lakukan. What we will build. Apa yang akan kita bangun. A name for ourselves. Satu nama untuk kita sendiri. And we will build this tower so the top is up to, or as it were, into the heavens. Dan kita akan membangun menara ini sampai puncaknya mencapai ke langit. Now, in the ancient biblical world, di dalam dunia Alkitab kuno pada saat itu, there were in, for example, the lands of Mesopotamia around Babylon, misalnya di wilayah Mesopotamia di daerah sekitar Babylon, towers that were built. Menara-menara yang dibangun. They would build a large platform of brick. Mereka membangun landasan dari batu bata yang besar dan lebar dan luas. On top of that, another platform of brick, a little smaller but rising higher. Di atasnya juga sama dengan begitu, cuma lebih kecil tetapi lebih tinggi lagi. And then another and another and so on. Dan kemudian tambah lama, tambah tinggi dan This was selanjutnya. connected with their idolatrous worship. Ini dihubungkan dengan penyembahan berhala mereka.
and with the gods they invented, the gods of the stars and the god of the moon. Dan juga hubungan dengan ilah-ilah atau allah-allah bulan dan bintang mereka. And their religion was connected with astrology. Dan agama mereka dihubungkan dengan astrologi. And the whole idea of astrology Dan seluruh ide astrologi is for man to be able to know destiny, to know the future and control it. adalah supaya manusia itu mengetahui akan nasibnya di masa depan atau tujuan akhir hidupnya dan So they menguasainya. were saying, Nah, apa yang let us dikatakan? build a tower. Its relationship will be with the heavens, the stars. Apa yang dikatakan berarti mari kita membangun suatu menara sing hubungannya itu dengan bintang-bintang Where we can predict the future. yang dimana kita bisa melihat Where masa we depan, can get occult or hidden spiritual powers for ourselves. dimana kita bisa mendapatkan suatu kuasa rohani, kuasa yang kuat untuk kami sendiri. Ultimately, what they were trying to do was to become God. Sehingga sebetulnya yang mereka inginkan akhirnya adalah untuk It menjadi was Allah. Bab-El, a gate up into God's domain. Suatu bab El yang berarti pintu gerbang untuk mencapai wilayahnya Allah. Man wanted to take control Manusia mau menguasai in His name, dalam namanya, His city, dalam His kotanya, tower, dalam menaranya, His control of events. dalam segala kejadian kehidupannya. The result Hasilnya was the judgment of God, adalah penghukuman Allah. and all of this ended in confusion, Dan semuanya ini berakhir dengan kekacauan. where they were all speaking different things and couldn't understand each other. Di mana mereka semua berbicara bahasa yang lain dan tidak mengerti satu dengan yang lain. And so it ended in balal, confusion. Sehingga berakhir dengan balal atau kekacauan. Verse 9. Ayat yang ke-9. Therefore its name is called Babel, because there the Lord confused Balal, the language of all the earth, and from there the Lord scattered them abroad over the face of all the earth. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacaubalaukan atau balal Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Again we see the situation where man was disobedient to God in the vertical relationship, and the result was confusion on the horizontal relationship between people. Sekali lagi kita melihat bahwa manusia mempunyai kekacauan dalam hubungan vertikalnya dengan Allah, dan hasilnya adalah suatu kekacauan hubungan yang kacau dengan sesamanya. Later in Genesis chapter 11, Kemudian selanjutnya di dalam Kejadian pasal we are 11 introduced to a new theme. kita diperkenalkan kepada satu tema yang It is baru, the story of a man called Abraham. yaitu kisah tentang seorang yang bernama Abraham. Abraham came from an area not far from Babylon, Babel, where this tower was built. Abraham berasal dari kota yang tidak jauh daripada Menara Babel ini didirikan. Of course, he came from a much later generation. Tentu dia lahir dalam generasi yang I'm going to show you selanjutnya. a map, and you're going to see where Abraham traveled. Saya akan menunjukkan pada saudara peta dari mana Abraham itu Before we berjalan. do that, I'll show you the general area on the map behind me. Saya akan menunjukkan peta yang global dari peta di belakang saya Now, ini. you can see the whole world here. Saudara bisa melihat seluruh dunia di sini. All of these events are taking place in the Middle East, Semua kejadian ini terjadi di Timur Tengah, where we have Africa and Asia and Europe all joining together. di mana kita melihat Afrika, Asia, dan Eropa bergabung menjadi satu. And in this area, we have two great rivers, Dan di area situ ada dua sungai the besar, river Euphrates and the river Tigris. Sungai Efrat dan Sungai Tigris, It is today called the nation of Iraq. yang sekarang disebut negara Irak. And this is the area that Abraham came from. Dan dari situlah asal daripada Now, what Abraham. I'd like to do is for you now to see the map of this area. Yang saya ingin tunjukkan adalah peta daripada daerah itu. You can see at the bottom right-hand side of your map the city called Ur. Dari sebelah kanan bawah saudara ada suatu kota bernama Ur. The river that is situated on is the river Euphrates.
Dan sungai yang ada di situ adalah There is sungai another Efrat. river a little to the north called the Tigris. Dan sedikit di sebelah utara ada sungai lain The disebut word Tigris. Mesopotamia means the land between those rivers. Mesopotamia berarti tanah atau wilayah di antara dua sungai tersebut. Now, the first stage of Abraham's journey, you will see this on the map, Langkah pertama, fase pertama daripada perjalanan Abraham, saudara bisa melihat dari peta ini, took him from the city of Ur mulai dari kota yang disebut Ur to the area further north between the two rivers. ke arah utara di antara kedua sungai Going tersebut, up the Euphrates Valley, melewati lembah sungai Efrat, then he was in the area called Aram, dan sampai ke tempat yang disebut Aram, which means or Syria. yang berarti Assyria, Aram Naharaim, which means Aram between the rivers. Aram Naharaim yang berarti Aram di antara dua sungai. Sometimes it is called Padan Aram, the field of Aram. Kadang-kadang disebut Padan Aram yang berarti juga ladang atau wilayah Aram. Then he went across towards Damascus, Kemudian dia melewati although it Damaskus, does not mention the Damascus at this point in the Bible. walaupun saat itu Damaskus tidak disebutkan, He had to go that way. dia harus melewati And then situ. he came down through the Holy Land Kemudian dia turun ke bawah ke Tanah Kudus, to Hebron, which is just south of Jerusalem. ke Hebron yang sebelah selatan Yerusalem, And then later we find him going into Egypt and back again. dan kemudian dia pergi ke Mesir dan kembali lagi. So that map just gives you an idea of where it's all happening. Ya, peta itu sedikit memberikan ide kepada saudara di mana semua hal ini terjadi. Let us now look at Genesis 11 verse 31. Mari kita membaca di dalam Kejadian 11 ayat 31. And Terah took his son Abram and his grandson Lot, the son of Haran, and his daughter-in-law Sarah, his son Abram's wife, and they went out with them from Ur of the Chaldeans to go to the land of Canaan, and they came to Haran and dwelt there. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Now, this is time now to talk a little bit about the place in history where Abraham fits in. Ini saatnya untuk membicarakan di mana di dalam sejarah Abraham itu ada. We're not going to put an exact year on Abraham. That's not possible. Kita tidak akan memberitahukan tahun yang persis di mana Abraham karena tidak One mungkin. of the problems with chronology in the Bible, with looking at history and years, Karena masalahnya di dalam membicarakan kronologis di dalam kejadian-kejadian is Alkitab that the word for father is the same as grandfather or ancestor. adalah kata-kata nenek moyang itu sama dengan kakek, nenek atau The keturunan word for kita. son can be used to mean grandson or descendant. Demikian juga dengan kata-kata cucu itu bisa dipakai di dalam kata-kata So keturunan. you cannot always just add together the names you see in a genealogy and reckon a time. It doesn't work like that. Jadi saudara tidak bisa melihat dan menambahkan segala nama yang tertera di dalam silsilah. Itu tidak But mungkin. we can fix Abraham in a general way. Tetapi kita bisa menempatkan Abraham dalam cara yang umum. In history, we would call it the Middle Bronze Age 2A. Di dalam sejarah kita bisa menempatkan dia di dalam zaman tembaga tengah yang kedua bagian A. Somewhere between 2000 and 1800 BC. Antara tahun 2000 sampai 1800 BC. Now, remember, when we're talking about years before Christ, the bigger the number, the further back it is. Nah ingat, kalau kita membicarakan tahun-tahun sebelum kelahiran Kristus, semakin besar jumlah tahun itu semakin lama. 2,000 years before Christ comes before 1,000 years. Jadi 2000 tahun sebelum Kristus itu berarti 1000 tahun lebih lama sebelum Kristus. When we're talking about numbers before, the bigger the number, the further back it is. Jadi semakin besar jumlah tahun itu semakin kuno. So, Abraham came from a place called Ur.
Jadi Abraham dia datang dari suatu tempat yang bernama Ur. The people of that area were called the Sumerians. It was the land of Sumer. Orang-orang penduduk di sekitar itu disebut It Sumerian, was South Babylonia. yang terletak di sebelah selatan Now, Babilonia. what did these people believe? Nah, apakah yang dipercaya If we orang-orang look in ini? the Bible, Kalau sudah melihat di dalam Alkitab, in Joshua chapter 24 di dalam Yosua pasal yang ke-24 and verse 2, dan ayat yang kedua, we see that Abraham was born into an idolatrous pagan family. kita melihat bahwa Abraham dilahirkan dari suatu keluarga yang menyembah berhala. Joshua 24 verse 2, Yosua pasal yang ke-24 ayat 2, and Joshua said to all the people, thus says the Lord God of Israel, your fathers, including Terah, the father of Abraham, and the father of Nahor, dwelt on the other side of the river in old times, and they served other gods. Then I took your father Abraham from the other side of the river, and led him throughout all the land of Canaan. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yaitu Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Now we read in the New Testament Nah, kita baca di dalam Perjanjian Baru that the God of glory appeared to Abraham when he lived in Mesopotamia. bahwa Allah yang mulia itu menunjukkan dirinya kepada Abraham di Mesopotamia. In the Old Testament, we're told that Terah took Abraham. Di dalam Perjanjian Lama kita melihat bahwa Terah membawa Abraham Because Terah was his father and was the patriarch of the family. karena Terah adalah bapak dari Abraham dan So bapak his leluhur name is kita. given the place of honor in the Old Testament. Oleh sebab itulah namanya diberikan kehormatan di dalam Alkitab. But it was Abraham's life that God was really working in. Tetapi sesungguhnya di dalam kehidupan Abraham lah Allah bekerja. And God said, I want you to leave your country Allah berkata, aku mau kau meninggalkan negerimu, and even your family bahkan sanak keluargamu, and go to the place that I'm going to show you. dan pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Now, why did God do this? Mengapa Allah melakukan hal There ini? were reasons in Abraham's life, Ada alasan-alasan dalam hidup Abraham, and God had to have Abraham on his own to do some of those things. di mana Abraham sendiri yang harus melakukan semuanya itu. But there may have been another very strong reason. Tetapi mungkin ada alasan yang lain yang kuat. In the city of Ur, Di kota Ur atau Ur the Kasdim, whole city was dominated by the worship of one God. seluruh kota dikuasai oleh satu penyembahan terhadap Allah lain. Now, they worshipped many gods, Mereka menyembah banyak Allah, hundreds of gods. ratusan Allah, But one God was important to them, tetapi satu Allah penting buat mereka, and they called him Nanar. dan mereka menyebutnya Nanar. They also had an alternative name in the Semitic languages, Mereka juga memberikan sebutan yang lain, which was the name Sin. yaitu kata-kata And so Sin. Nanar or Sin was the god of the moon. Jadi Nanar atau Sin itu adalah Allah bulan. They believed that he actually owned the city. Mereka percaya bahwa sungguhnya Allah ini menguasai, mempunyai kota itu, And the area around it. dan juga wilayah daerah sekitarnya. So that the king was really the deputy or the tenant of the moon god. Sehingga sebetulnya raja yang ada saat itu adalah wakil atau pesuruh daripada Allah bulan itu. To deny the existence of the moon god was to question the authority of the king. Untuk menyangkali keberadaan daripada Allah bulan adalah berarti menyangkali kuasa raja. In the very center of the city was a huge temple tower, Di pusat kota ada bait seperti menara yang tinggi, rather like what we've described in Babel. seperti yang digambarkan di dalam menara And Babel. it was dedicated to the moon god. Didedikasikan kepada Allah bulan.
Around it were many different workshops Dan di sekitarnya banyak pertokoan di mana orang bekerja. where people worked in metal and in textiles. Ada yang bekerja di dalam bidang metal ataupun tekstil. Because all this was under the control of the temple. Karena semuanya dikuasai oleh bait. When people paid their taxes, Kalau orang membayar pajak, they did not have cash as we have it. mereka tidak mempunyai uang cash seperti yang kita miliki The sekarang. farmer would bring his cheese or his sheep Petani dia akan membawa, atau peternak dia membawa keju atau or sapinya, some wool, atau mungkin bulu domba, and they would pay their taxes to the moon god. dan mereka akan membayar pajaknya kepada Allah bulan. Everything was under the control of this god called Nanar. Jadi semuanya ini dikuasai oleh Allah yang kita sebut Nanar. Life for Abraham, believing in one God who was not Nanar, Hidup Abraham untuk percaya kepada satu Allah yang lain daripada would Nanar have been impossible. adalah suatu hal yang tidak He mungkin. believed in one God who created the moon and the stars and everything else. Dia percaya kepada Allah yang menciptakan langit, bulan, dan bintang. And so God called him out of Ur. Dan itulah sebabnya Allah memanggil dia keluar dari Ur Kasdim. It was not easy Bukan hal yang mudah. because Ur was a wonderful city. Sebab Ur Kasdim adalah kota They yang had indah. very large, comfortable houses. Mereka mempunyai rumah-rumah yang besar dan bagus. They had beautiful art. Mereka punya kesenian yang indah. They had highly developed industries. Mereka punya perindustrian yang They had berkembang. fine music. Mereka punya musik yang It indah. was a place which was secure, Satu tempat yang aman. a center of culture and civilization. Pusat dari adat istiadat dan kultur. Abraham was called to live in tents, Tapi Abraham dipanggil untuk hidup di tenda-tenda. to follow God. Untuk mengikuti Tuhan Allah. And to start with, he did not know where God was taking him. Dan untuk memulai dia tidak tahu kemana Allah memimpinnya. Faith is like that. Itulah iman. It does not know where it is being led, Tidak tahu kemana kita but akan it does pergi. know the one who's doing the leading. Tetapi kita kenal siapa yang memimpin kita. Now let's move to Genesis 15. Mari kita membaca di dalam Kejadian pasal 15. Abraham obeyed. Abraham dia taat. First, he moved from Ur to Haran. Pertama dia keluar dari Ur Kasdim dan menuju ke tanah Haran. And after the death of his father, Dan setelah ayahnya meninggal, he moved on into the land of Canaan. dia menuju ke tanah Kanaan. Step by step, he learned to trust God more. Langkah demi langkah dia semakin belajar untuk bergantung kepada Allah. Do not think that Abraham one day was a pagan idolater and the next moment was a man of great faith. Jangan pikir bahwa langsung dalam sehari Abraham yang dulunya menyembah berhala langsung menjadi seorang yang beriman. It was not like that. Tidak seperti itu. Abram started in a pagan, idolatrous household. Abraham dia memulai dari suatu keluarga yang menyembah berhala. But God spoke to him very clearly, Tetapi dengan jelas Allah berkata kepada dia, and he took the first step of faith in obedience to God. dan oleh ketaatan kepada Allahnya dia melangkah dengan iman. Then God spoke to him again, Dan kemudian Allah berbicara lagi. and he took another step of obedience, which was trust in God. Kemudian dia mengambil langkah ketaatan lagi, yaitu percaya kepada Allah. His faith was a journey. Imannya adalah suatu perjalanan. But Abraham reached a place Tetapi Abraham mencapai satu tempat where his faith was like leaning on God. di mana imannya itu seperti bergantung pada Allah. Like a house could rest on its pillars which held it up. Seperti rumah yang dapat bergantung pada Like a pilarnya. door which would have two strong posts, one on each side and a lintel across the top. Seperti pintu yang ada dua tiang yang The menyokongnya. same word is used of Abraham. Kata-kata yang sama dipakai untuk Abraham. He leaned on the Lord, Dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. and the Lord counted that as righteousness for him. Dan Allah menghitungkan hal itu sebagai suatu kebenaran bagi dia. Look at Genesis 15 verse 6. Lihat di dalam Kejadian 15 ayat ke-6. And he believed in the Lord,
and he accounted it to him for righteousness. Lalu percaya Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai suatu kebenaran. Now that is a whole system of ideas that you will find in the New Testament. Nah, itulah ide yang keseluruhan di dalam perjanjian baru yang akan saudara temukan. We too, as believers, lean on God. Sebab kita sebagai orang percaya juga harus bergantung pada Tuhan. We rest, we trust in Him. Kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. And our righteousness is something that God counts to us rather than our own achievement. Dan kebenaran kita adalah sesuatu yang Allah perhitungkan kepada kita, bukan sebagai suatu hasil yang kita capai. Now, let's go back to the beginning of chapter 15. Mari kita melihat dari awal Kejadian pasal yang ke-15. Verse 1. Ayat yang pertama. After these things, the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, Do not be afraid, Abram. I am your shield, your exceedingly great reward. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisamu, upahmu akan sangat besar. But Abram said, Lord God, what will you give me, seeing I go childless? And the heir of my house is Eliezer of Damascus. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Verse 3. Ayat 3. Then Abram said, Look, you have given me no offspring. Indeed, one born in my house is my heir. Lalu kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Now, we have to understand the cultural situation of Abraham at this time. Saat ini kita harus mengerti latar belakang adat daripada Abraham. In that kind of a culture, having children was very important. Dalam adat istiadat saat itu, kultur saat itu, mempunyai anak Who sangat would look penting. after Abraham when he was old? Yang akan memperhatikan Abraham kalau dia sudah tua. When he would become old and sick, someone must care for him. Kalau dia sudah menjadi tua dan sakit, seseorang harus memelihara dia. There was no social security in the state. Tidak ada keamanan sosial dari negara. And so people had a custom of adopting someone. Jadi orang mempunyai kebiasaan untuk mengadopsi seseorang. They would take a younger man Mereka akan mengangkat seorang anak yang muda and make a legal written contract dan membuat suatu kontrak yang tertulis yang secara legal. in which that person, the younger person, would care for the older man. Yang mana mengatakan bahwa anak muda itu akan memelihara orang yang lebih tua. And when the older man died, his belongings would become the property of his adopted son. Dan kalau orang yang tua itu sudah meninggal, maka seluruh hartanya akan menjadi warisan dari anak muda ini. Now, one of the cities in Mesopotamia was called Nuzi. Nah, ada satu kota di Mesopotamia bernama Nuzi. And sometime after the time of Abraham, Kira-kira beberapa saat setelah zaman about Abraham, the middle of the second millennium before Christ, kira-kira di tengah milenium sebelum Kristus, we find written documents. kita menemukan suatu They dokumen were tertulis written actually on clay, di tanah liat, made into little tablets you could hold in your hand. dibuat di dalam tablet-tablet yang kecil. And one document reads like this. Dan salah satu dokumen itu berkata demikian, This is the adoption document ini adalah dokumen adopsi of Nashwi, dari Nahwi, the son of Arsheni. anak dari Arsheni. Nashwi has adopted Wulu, Nashwi telah mengadopsi Wulu, the son of Puhisheni. anak dari Puhiseni. As long as Nashwi is alive, Selama Nashwi itu masih hidup, Wulu shall provide him with food and clothes. Wulu akan memberikan dia makanan When dan Nashwi pakaian. dies, Wulu will be the heir. Kalau Nashwi meninggal, Wulu akan menjadi hak warisnya. It's very similar to what happened to Abraham. Itu mirip sekali dengan apa yang dalam zaman Abraham. He had no son. Dia tidak memiliki anak. He took his trusted servant,
Dia mengangkat hambanya yang dipercayainya, Eleazar of Damascus. yaitu Eliezer orang Damsyik. He adopted him as his son. Dia mengangkatnya sebagai anaknya. Eleazar would look after Abraham. Eliezer akan memelihara Abraham. When Abraham would die, Kalau Abraham meninggal, Eleazar would get everything. Eliezer akan mewarisi segalanya. But such documents often contained another clause. Tetapi dokumen seperti itu kadang-kadang ada kalimat yang lain juga. If the older man later had a real son of his own, Kalau orang yang lebih tua itu mempunyai anak sulungnya sendiri, then the property would be divided between the adopted son and the physical son. kemudian warisannya itu akan dibagi antara anak adopsinya dan anak But the sesungguhnya. center of the inheritance would go down through the physical son of the old man. Tetapi hak warisan yang paling penting akan diberikan kepada anak kandung orang tua itu. So Abraham is saying to God, I've got no children, I've had to adopt my servant as my son. Jadi Abraham dia mengatakan kepada Allah, aku tidak mempunyai anak, jadi aku harus mengangkat hambaku sebagai pewarisku. And then we look at verse 3. Kemudian kita lihat dalam ayat yang ketiga, Abraham said, look, you have given me no offspring, one born in my house is my heir. lalu kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Verse 4. Ayat 4, And behold, the word of the Lord came to him, saying, this one shall not be your heir, but one who will come from your own body shall be your heir. tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan Then he menjadi ahli brought him warismu. outside. Look now towards heaven, and count the stars if you are able to number them. And he said to him, so shall your descendants be. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. But Abram said in verse 8, Lord God, how shall I know that I will inherit it? Ayat 8, kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Now here's another idea, another theme. Nah, di sini kita temukan ada satu tema atau He's ide talking lain. about a son, now he's talking about an inheritance. Nah, dia berbicara mengenai anak, tetapi sekarang dia berbicara mengenai warisan. What is the inheritance? Apakah warisan itu? Verse 7. Ayat yang ke-7. Then God said to him, I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans to give you this land to inherit. Lalu firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. So now we've got two themes. Sekarang kita punya dua tema. The seed of Abraham, Pertama adalah keturunan Abraham, that means he would have a son of his own, yang berarti bahwa dia akan mempunyai anak kandung sendiri, and that son would have another son, dan anak itu akan mempunyai anak lain lagi. and so it would go on to many generations and thousands of people. Dan terus berkelanjutan ke dalam generasi yang selanjutnya menjadi ribuan banyaknya. The other theme Tema yang kedua, is that these people would possess the land in which Abraham was then standing. bahwa keturunan Abraham ini akan memiliki atau mewarisi tanah yang dijanjikan itu. Not the land of Ur, but the land of Canaan that God had brought him into. Bukan tanah Ur Kasdim, tetapi tanah Kanaan yang telah Allah bawa mereka masuk ke dalamnya. Let's look at the big map on the wall. Mari kita lihat peta yang besar di tembok ini. Abraham came from Ur, Abraham datang dari Ur Kasdim, which is down here. yang di bawah ini. God took him up by the river Euphrates, Tuhan terus membawa dia ke atas lewat sungai Efrat, through Damascus, melewati and Damaskus, down into this land here. dan masuk ke tanah seperti ini. God said, your descendants will have this land. Allah berkata bahwa keturunanmu akan mewarisi tanah ini. And later in the chapter, the land is given a definition. Dan di dalam pasal yang selanjutnya, tanah itu diberikan satu The definisi, river of Egypt is yaitu one. tanah Now Mesir. that's not the Nile here. Itu bukan sungai Nil di situ, It is bukan. what is called a wadi, a seasonal watercourse,
here called now in Arabic Wadi El Arish. Tapi apa yang disebut wadi, yaitu sungai yang musiman, Wadi And the Al-Warish. northern boundary is the Euphrates, which is up here. Dan batas sebelah utara adalah sungai Efrat di sebelah There sini. is no western boundary or eastern boundary. Tidak ada batas barat atau timur. The natural western boundary is the Mediterranean Sea. Sebab batas barat adalah sungai Mediterania. There's an eastern boundary by the Jordan, and beyond that is ultimately the desert. Dan batas sebelah timur adalah Yordan, dan setelah itu adalah padang So gurun. God promised a land to Abraham, Jadi Allah menjanjikan satu tanah and bagi he Abraham. promised him descendants. Dan juga kepada keturunannya. Then God made a covenant with him. Kemudian Allah membuat suatu perjanjian dengan dia. If we look at verse 18, Kalau kita membaca ayat yang ke-18, it says, on the same day the Lord made a covenant with Abraham. pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. And then it describes the land as I've just described it. Dan kemudian menggambarkan tanah yang tadi baru saya gambarkan. Now, if we translate that literally in verse 18, Kalau kita memberikan suatu penterjemahan secara hurufiah di dalam ayat 18 it says itu, the Lord cut a covenant with Abraham. dikatakan bahwa Allah memotong satu perjanjian Now we dengan need to Abraham. talk about covenant, Nah, sekarang kita berbicara mengenai a perjanjian, key concept in the Old Testament. suatu konsep utama dari perjanjian lama. The Hebrew word for covenant is berith. Kata Ibrani untuk perjanjian adalah beris. What is the meaning of berith? Apakah arti beris? It's probably connected with a word that was used by the Assyrians and Babylonians. Mungkin berhubungan dengan kata yang dipakai oleh orang Assyria dan Babylon, The word beritu. yaitu kata beritu. Beritu means a fetter or bond. Beritu itu berarti tali atau ikatan. If you tied an animal by its leg, Kalau saudara mengikat kaki binatang, that would be a fetter, a beritu. itu adalah suatu ikatan atau beritu. If you had two people Kalau saudara punya dua orang, and you tied them together, saudara ikat mereka berdua, that would be a beritu, a fetter, itu merupakan beritu atau satu like ikatan. handcuffing two people together. Seperti mengikat dua orang bersama-sama. And so covenant ties people together, Jadi perjanjian itu mengikat dua orang bersama-sama. except that you can tie a person against their will. Kecuali kalau saudara mengikat seseorang tanpa persetujuannya. Whereas a covenant is something you enter into voluntarily. Kalau perjanjian, saudara secara sukarela. So God tied himself to Abraham. Jadi Allah mengikatkan dirinya dengan Abraham. He made a bond, a connection between himself and Abraham. Dia membuat suatu koneksi, suatu ikatan antara dia dengan Abraham. And it was done by cutting. Dan itu dilakukan dengan cara memotong. If we look at the chapter, Kalau kita melihat pasal itu, verse 9. ayat yang ke-9, God said to him, bring me a 3-year-old heifer, a 3-year-old female goat, a 3-year-old ram, a turtle dove, and a young pigeon. firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor Verse anak 10. burung merpati. Ayat 10. Then he brought all these to him and cut them in two, down the middle, and placed each piece opposite the other, but he did not cut the birds in two. Diambillah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong dua, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong Verse dua. 17. Ayat 17. And it came to pass, when the sun went down and it was dark, that behold, there appeared a smoking oven and a burning torch that passed between those pieces. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap berserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Now, what was God doing? Apa yang dilakukan Allah? God speaks to us in languages we can understand. Allah berbicara kepada kita dalam bahasa yang kita dapat mengerti. Right now, I'm speaking to you through an interpreter. Sekarang ini saya berbicara kepada saudara melalui seorang penterjemah.
If I'm speaking a language which is not your language, it's not going to do anybody any good. Kalau saya berbicara kepada saudara bukan dalam bahasamu, kita semua tidak mengerti. We must communicate in terms of words that are already understood. Kita harus berkomunikasi di dalam bahasa yang kita mengerti semuanya. And God does the same. Dan Allah melakukan yang sama. God communicates to us in terms of our own language and our own culture. Allah berkomunikasi dengan kita dalam bahasa kita, di dalam kultur kita. The making of covenants was part of Abraham's own culture. Pembuatan perjanjian itu merupakan suatu kultur daripada Abraham Kings juga. would make covenants with each other. Raja-raja membuat perjanjian dengan yang lain. Individuals would make covenants with each other. Demikian juga setiap pribadi membuat perjanjian And satu dengan God yang lain. made a covenant with Abraham. Dan Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Now God could have said to Abraham, I'm going to do this, and God would have done it. Nah, Allah bisa saja mengatakan kepada Abraham, wah aku akan melakukan ini, dan dia akan lakukan. But you know, God has given us many promises and we forget them. Nah, saudaraku tahu apa? Allah telah memberikan banyak janji, tetapi kita melupakan mereka semuanya itu. So God wanted to make sure Abraham would remember. Jadi Allah mau memastikan bahwa Abraham mengingatnya. So God went through this little ceremony. Oleh sebab itulah Allah mengadakan upacara ini. We call it a covenant with a self-imprecatory oath. Kita sebutkan perjanjian seperti itu adalah seperti yaitu sumpah yang mendatangkan malapetaka kepada diri sendiri. We mean that you would make a promise to somebody, Maksudnya adalah kalau engkau membuat and janji then pada you would seseorang, say, dan engkau akan katakan, if I break my word, kalau aku mengingkari may janjiku, this or that terrible thing happen to me. biarlah semuanya yang buruk itu terjadi menimpa aku. Oh, you find lots of ancient civilizations doing this. Oh, saudara melihat banyak sekali adat istiadat kuno There was a melakukan ini. case of much later after Abraham. In fact, even after the Old Testament period. Ada satu kejadian setelah zaman Abraham, bahkan di dalam perjanjian baru juga, In which Hannibal, the famous general from North Africa, di mana Jenderal Hannibal dari Afrika made a Utara promise to his soldiers. membuat janji kepada serdadunya. He took a lamb in one hand, Dia ambil domba di sebelah kanan, he took a rock in the other. kemudian dia ambil He batu. said, if I break my word to you, Kalau aku mengingkari janjiku, may the gods do to me as I do to the lamb. biarlah Allah melakukan kepadaku seperti aku lakukan pada domba ini. And then he hit the poor animal on the head with a stone. Dan kemudian dia pecah kepala And killed it. binatang itu dengan batu. Well, that was a long time later and a different place. Nah, itu tentunya satu kejadian yang terjadi lama setelah But if itu. you go back among the ancient Greeks and Trojans, in the writings of Homer, you find the same thing. Tapi kalau saudara melihat tulisan-tulisan Huma di zaman-zaman Yunani kuno, saudara dapat menemukannya They juga. called on the gods they believed in Mereka memanggil kepada Allah yang mereka percayai to kill the people and even their children if they broke their word. untuk membunuh anak mereka atau diri mereka sendiri kalau mereka mengingkari janji mereka. Going back even further in history, Bahkan kita kalau to melihat the kembali ke Hittites belakang kepada of Old Testament times, orang-orang Heti dari when perjanjian the lama, soldiers made an oath of loyalty to the king, di mana serdadu-serdadu membuat suatu perjanjian kesetiaan kepada raja. they would take fat in their hands Mereka akan mengambil lemak di and tangan throw mereka it in the fire. dan memasukkannya, melemparkan And they ke would dalam api. say, Dan mereka katakan, As the fire has destroyed the fat, sebagaimana api itu menghancurkan lemak, so may I be destroyed if I break my loyalty to the king. demikian juga saya akan hancur kalau saya melanggar kesetiaan saya kepada raja. There was usually a formula like this. Biasanya ada formula seperti ini. If I break my word, may the gods do the same to me and more also. Kalau aku mengingkari janjiku, biarlah Allah itu melakukan ini atau itu terhadapku. Now sometimes they would take an animal Kadang-kadang mereka membawa binatang and they would cut that animal in two, dan mereka akan memotong binatang itu put menjadi dua. half on this side, Satu di sebelah kiri, half on that side, satu di sebelah kanan, walk through the middle,
melewat di tengah-tengahnya and say, may this happen to me if I break my word. dan mengatakan, biarlah hal ini terjadi kepadaku kalau aku mengingkari janjiku. All very serious stuff. Suatu hal yang sangat Now, serius. in the book of Jeremiah, Dalam kitab Yeremia, chapter 34, pasal 34, some men in Israel made a covenant with each other, beberapa orang Israel membuat perjanjian dengan yang lain, and they took a calf, a young cow, dan mereka mengambil anak lembu, they cut it in two, mereka potong jadi dua, they walked between its Dan- parts, melewati di antara dua and potongan said, itu. may the Lord, the true God, do to us if we break our word. Biar Allah yang benar itu melakukan yang seperti ini kalau kita mengingkari janji kita. And then they broke their word. Kemudian mereka mengingkari janji mereka. And God said through Jeremiah, Dan Allah berkata you melalui shouldn't Yeremia, have done that. engkau seharusnya tidak melakukan itu. Because what you did in my name, I take very seriously. Sebab apa yang kau lakukan dalam namaku, aku menganggapnya suatu hal yang serius. Jeremiah 34:18. Yeremia pasal 34 ayat 18. And I will give the men who have transgressed my covenant and have not performed the words of the covenant which they made before me, when they cut the calf in two and passed between the parts of it. Dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku dengan memotong anak lembu jantan menjadi dua untuk berjalan di antara belahan-belahannya. The princes of Judah, the princes of Jerusalem, the eunuchs, the priests, and all the people of the land who passed between the parts of the calf, Pemuka-pemuka Yehuda, pemuka-pemuka Yerusalem, pegawai-pegawai istana, imam-imam dan segenap rakyat negeri yang telah berjalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu, I will give them into the hand of their enemies and into the hand of those who seek their life. mereka akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka. So, I'm saying all of that just to paint the picture. Saya mengatakan semua itu untuk menggambarkan, memberikan satu gambaran. Abraham, on the instructions of God, Abraham dengan instruksi Allah took these animals, mengambil binatang cut them ini, in two, memotongnya menjadi dua, put half on this side and half on that side, menempatkan satu sebelah kiri dan satu sebelah kanan. and the birds, one on each side at the end. Demikian juga burung itu satu sebelah kiri dan satu sebelah kanan. It was like a street of blood. Seperti jalan darah. And then Abram waited. Dan kemudian Abraham menunggu. Would God expect him to go down the middle Apakah Allah mengharapkan dia untuk melewati and tengah-tengahnya make that kind of a covenant? dan membuat perjanjian seperti itu? No, God did not require that. Oh, bukan, Allah tidak menuntut dia But melakukan itu. fire and smoke, Tetapi api dan asap, a supernatural fire, api yang supranatural, symbolical of the presence of God in many places in Scripture. simbol dari satu kehadiran Allah di dalam ayat-ayat yang lain. This fire went down between those pieces, Api itu melewati belahan-belahan and potongan-potongan. God cut a covenant with Abram. Dan Allah, dia membuat perjanjian dengan Abraham. God said, you are going to have children, Allah katakan kau akan mempunyai anak and I am going to give you and your descendants this land. dan aku akan memberikan tanah ini kepada anakmu dan It keturunanmu. was very serious. Itu suatu hal yang serius. Now, why did God do that? Mengapa Allah melakukan itu? We regard these customs as very strange. Mungkin kita anggap adat ini suatu hal yang But aneh. this was part of Abram's own world, Tetapi ingat bahwa ini adalah dunia daripada part Abraham of his sendiri. culture. Kultur dari Abraham. And God was good enough to come down to Abraham's level and speak to him in his own culture. Dan Allah begitu baik, dia mau berbicara kepada Abraham di dalam tingkatan kultur yang dia ada. The meaning of it was this: Arti semuanya itu adalah ini. God would not betray his word to Abraham and not do what he promised. Allah tidak akan mengingkari janjinya kepada Abraham. God is faithful anyway. Allah itu memang Allah yang setia. But God wanted Abraham to understand how seriously he took this. Tetapi Allah ingin Abraham mengertinya bahwa hal ini adalah sungguh-sungguh suatu hal yang serius. God was saying, Abraham, I'm not a God who changes his mind all the time.
Allah seperti mengatakan kepada Abraham, Abraham, aku ini bukan Allah yang terus bertukar The pikiran. pagans believe in that kind of a God Karena orang-orang asing itu mereka who percaya pada Allah suddenly yang gets demikian, angry for no reason at all. yang tiba-tiba marah tanpa alasan. Or a God who thinks one thing today and another thing tomorrow. Atau Allah yang berpikir satu hari ini dan kemudian berpikir God lain said, I'm a besok. true God. Allah katakan, aku Allah yang benar. I'm faithful. Aku setia. I'm making a promise to you. Aku membuat janji kepadamu. And if it's the only way I can demonstrate it to you, Dan kalau hanya satu-satunya jalan aku bisa mendemonstrasikannya take the kepadamu, most serious thing in your culture, ambillah sesuatu hal yang paling serius di dalam the kulturmu. strongest kind of promise you can make. Suatu janji yang paling kuat yang kau bisa I'm going to lakukan. tie myself into your life, Aku akan mengikatkan diriku dengan hidupmu. and I'm going to do it so strongly Dan aku akan melakukannya dengan penuh that I kekuatan. compare it to what you think of as covenant making. Dan aku akan membandingkannya itu dengan perbandingan perjanjian yang In engkau the New lakukan. Testament, Di dalam we're perjanjian told baru, that Abraham is the father of the faithful, those who believe on Christ. kita diberitahu bahwa Abraham adalah bapa orang beriman. God has come into our lives, Allah telah masuk di dalam kehidupan kita, tied us to him, mengikatkan diri kita kepada tied Dia, himself to us. mengikatkan dirinya kepada kita. But he's done it in what we call the new covenant, Tapi Dia lakukan di dalam apa yang kita sebut where perjanjian baru, Jesus himself took our nature, humanity. di mana Yesus sendiri mengambil sifat kemanusiaan kita. And when we're born again, we receive his nature, the nature of Christ. Dan waktu kita lahir baru, kita menerima sifat yang baru, yaitu sifat Kristus. That is the strongest tie or covenant you could possibly think of. Dan itulah ikatan yang paling kuat dari satu perjanjian yang saudara dapat pikirkan. Now, to understand that covenant Untuk mengerti perjanjian itu is to move on to understand the whole of the Old Testament, adalah untuk lebih jauh mengerti perjanjian because everything lama. goes on from there. Karena semuanya itu bertolak dari situ. There were times when the people were in the land and times that they were not in the land. Ada waktu di mana orang-orang umat itu tidak di dalam negeri atau kadang-kadang mereka di luar negeri itu. God said to Abraham, I'm promising you the land, but you're not going to have it right now. Allah katakan kepada Abraham, aku menjanjikan tanah itu, tetapi engkau tidak akan Because there are memilikinya other sekarang. people in the land right now. Karena sekarang ini di tanah itu ada banyak The orang, Amorites. yaitu orang-orang Amori. And I'm not going to turn them out right away. Aku tidak akan mengusir mereka langsung. Now, there later came a time when God did move out some people from the land. Dan memang dalam beberapa saat ada waktu di mana Tuhan mengusir mereka But semua. those people had gone into sin to such a degree that they had disinherited themselves anyway. Oleh karena mereka telah berbuat dosa sehingga mereka tidak mendapatkan warisan yang telah Allah berikan. So there we are in the life of Abraham. Nah, kita telah membicarakan kehidupan Abraham. In our next session, we shall just pick up again in the life of Abraham and move on into the next covenant. Dalam sesi yang berikutnya kita akan membicarakan kembali bertolak dari kehidupan Abraham untuk membicarakan mengenai The perjanjian yang lain. covenant that God made with Israel at Mount Sinai Perjanjian yang Allah buat kepada umat Israel di Gunung Sinai through his servant Moses. melalui hambanya Musa. So you be sure and be with us next time, won't you? Saya harap untuk saudara bersama-sama dengan kami dalam sesi yang God bless you berikutnya. as you study the Old Testament. Tuhan memberkati dalam saudara mempelajari perjanjian lama.